कहंतु आज्ञा आज समाज एते विशृंखलित कहबाकू दुख लागुची लाज भी लागुची आज्ञा सुंदर कथा कहंतु पांच पांचटा पुओ को गोटे मां मनीष कर दिए आज्ञा पांचटा पुओ को मां मनीष कला बेले केते कष्ट सहित आपण भाबी छंदी भविष्य रे पणिते से पांचटा पुओ मिसी गोटे मां को बसी बारंदिनी पाळी कर दियंते सेठी पय आपण को शास्त्र कहे प्रतिभा भितरे भगवान नथंती आज्ञा प्रति माँ भितर भगवान थांती माँ भितर आज कहीं पृथ्वी कांदिले पंडिते माँ तो सी जगतर माँ हुई कंस तांकर पुत्र होई मध्य ताकु वध करिवा पई निधन करिवा पई ब्रह्मा को निवेदन कले एथि पई कहिले प्रभु जगतर मंगल पई आपण जो तयारी करथिले वृक्षरोपण करथिले से वर्तमान विषाक्त वृक्ष होलानी आपण तो काटिबा को बाध्य प्रभु जगतर अहित से करूची तार भारी मते कष्ट दउजे गोटिया व्यक्ति पई कोटि कोटि जनता कष्ट पाइबे मे कथा सही परिबिनी प्रभु वर्तमान प्रभु यथाशीघ्र से कंस को विनाश कर ताकु निधन कर तार भारी बहु सहिबेनी हे भगवान ब्रह्मा पंडित मार कथा को सुनिले कहीं ना माँ पंडित मंडली जगत रे समस्त तार कथा को सुनिबा को बाध्य आपनकर विश्वगुरु बाबा बाइया कहिला जगत रे मनीष रे माँ होची पृथ्वी भली माँ जगत रे केही नाही बोला गोरुटी साक्षात पृथ्वी सहे सब तार सेवा जत्न करिले तुते माँ पंडित आज गोमाता रूप को धारण करी जाइथिले ब्रह्मांगपुर को कंस निधन करिबा पई गोरु रूप धारण करी कांदी कांदी कंस को मारिबा पई भगवान को वंदना कले तेणु साक्षात पंडित गोमाता हेले पृथ्वीर अंश अवतार होछंती गाई गाई घरे पालन करंतु गाई की भल पांतु गाई की सम्मान दियंतु गाई की खाइबा को दियंतु आज्ञा देखिबे आपण को पैसा अधिक हम विपद कटिଯିव पैसा डाक्तर नबनी घर रोग पशिबनी असली गाई घी खाइले रोग हबनी विपद आसिले सबतक विपद कांधरे गाई नहीं जाए आज्ञा एबे सब आज्ञा उल्टा को उल्टा पंडित माने एबे हमें आ गाई रखुनु कि बळद सेवा करनु हमें ट्रैक्टर सेवा रे लागि को कहूछु आ एबे डॉक्टर कादो कर दउची धान रोई दउची आ कुकुर गोटे गोटे पसु अच्छा कुकुर पेटी हाथ मारले से कोन करूची गोटे धळा बिलाती कुकुर हमें रखिछु आ ताकू दिने खाया को देली हाथ बक बक नद गई देला चोटुटा किंतु गाई पिठी कि तू हाथ मारिबु साउळीबु आउसिबु तो रक्तचाप रोग होइथिले कटि जिवो माने ब्लड प्रेशर कमियो जो घरे मां माने गोमाता सेवा करूचो जदि से मां बंधिया होइथिबो ताहले पुत्रवती हे जिवो मां माने ल गाईटी सब शक्ति अछि मां धरित्रींगर कथा को ब्रह्मा पंडित असमर्थ गले ने बोला समुद्र में खोला देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे ये खगवासने खगपति खटंती लक्ष्मी सरस्वती आज्ञा लक्ष्मी सरस्वती भगवान कर पाद को वंदना करंती खटंती सेवा करंती किंतु पृथ्वी भगवान विष्णु कर पत्नी सेठी पई भगवान ब्रह्मा पंडित पृथ्वी की सांगरे धरिले कंस निधन हेबा पई प्रतिश्रुति देले मां मु कथा दउची राक्षस ध्वंस हबो हे मोर मां जगधरे जो राक्षस उद्धत होइची अबाट को जाइचे कुकर्म करिची ताकु बेसी दिन बंचेबा उचित नुह मु बर देइथिली सत्य से बर को दुरुपयोग कला तेणु ताकु विनाश करबा को हेबो मां को सांगरे धरिले भगवान ब्रह्मा समस्त देवता को अग्रणी करी सांगरे धरे भगवान विष्णुकर वैकुंठपुर रे जाई पंडिते पहुंचिले जगत कर्ता अनंत ब्रह्मांडपति नारायण को निवेदन मागिले पंडिते कंस को निधन करबा पई आसंतु आपण ब्रह्मांडा किबे विष्णु को गोटे पद छांद गाइबा कवि कहउची त्रिपटा कवि हेले भक्त कवि दीनकृष्ण दास गोटे गीत देलु बायक महाशय राग त्रिपटा रे गोटे गीत गाइ अच्छा बायक बंधु तमे तीन पटा बाजा जानि छ त्रिपटा वाला तीन पटा हां से पाटे तो होन काई बोला तीन पटा भूमि भारा हरणे पतित निस्तार
ହରଣେ ପତିତ ନିସ୍ତାରଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଧାରିବା ପାଇଁ ଭାବେ ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରିଛବାରେ କମ୍ଭୁଚକ୍ର ଭୂଷିତ ହୋଇ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ତୁମ ବାନା ଭବ ଭୟକୁ ଭଦ୍ର ସେନା ଭବ ସାଗରେ ଯେବେ ନିନ୍ଦା ତୁମକୁ ହିଁ ସିନା। ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, କେବେ କେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ନିଃସୃତ କରି ଦି ଧାର ଲୁହକୁ ବୁହାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଦେଖିବେ ପଥର ତରଳି ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ କାନ୍ଦିକି ଆତ୍ମାକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଶରୀରକୁ ଶୋକର ଶ୍ୱାସରେ କମ୍ପିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ଲୋତକ ନିର୍ଗତ ତାକୁ ପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ଭଗବାନ ତାର ଧାରୁ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କାହା ଋଣ ରଖନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ରଖିଛନ୍ତି କାହା ଋଣ କହିଲେ? ଏତିକି ଦେଇଥିଲେ କନା ଆଜ୍ଞା, କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକି, ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦାମା, ହସ୍ତିନା କଟକର ପୁରା ସମ୍ରାଟ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ କାହା ଋଣ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଡାକେ, ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ପଣ କରେ, ନୀତି ପୂର୍ବକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁମ ମାୟାରୁ କେ ବର୍ତ୍ତିବ ଜଣେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ମିଛ କହିଲେ ନିଶେ ପାପ ଲାଗିବ, ଜାଣି ଶୁଣି ମିଛ କହନ୍ତି ଆହେ କମଳା ଗବା, କଳି କଲେ କେବେ କାଳିଆ ସୁନା ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି କଳି କରୁଥାନ୍ତି ତୁମ ମାୟାରେ ରହି, ହିଂସା କଲେ ହରି ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର, ତଥାପି ହିଂସା କରୁଥାନ୍ତି କେଡ଼େ ମାୟା ତୁମର, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଯାହାର ଭକତ ଅଟେ ସେଇ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଯାହାର ତାର ମାୟା ନଥାଏ, ଅଭିରାମ ବାଇ କହି ତ ବିନା ସବୁ ବିଷ, ବହୁଦିନ ମୋର ମାନସ ମୋର କୋଳରେ ବସ। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ବଡ ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରଖିବ ତାକୁ କିଏ ମାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମାରିବ ତାକୁ କିଏ ରଖିବ? ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ। କଣ କହିବ? କଣ କହିବ? ଏଇ ମଞ୍ଚରେ 5 ଦିନ ଧରି ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ପରଦିନ ଗଲା ବେଳକୁ ବହିନା ଦେଇକି ଯିବି, ଆର ବର୍ଷରୁ 3 ଦିନ ବାଦବାଲା ଆରମ୍ଭ। ବହିନା ହଉଛି ଅମରକ ସମର ସିଂହ କବି ଲେଖିଲେ, କଲା ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିସ୍ତର ସର୍ବା, ଦାମୋଦର ହୃଷିକେଶ କେଶ ମାଧବ ଶମ୍ଭୁ, ଦୈତାରୀ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ, ପୀତାମ୍ବର ଅଚ୍ୟୁତ ସାରଗୀ ବିଶ୍ୱ କେଶନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରବରଜ ଚକ୍ରପାଣି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପଦ୍ମନାଭ ମଧୁରୀ ବାସୁଦେବ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ସୌରୀ ଶ୍ରୀପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନମାଳୀ ବଳିଧ୍ୱଂସୀ କଂସରାତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଧରି ରାତି ପାଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଜନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ କଟିଯିବ, ବିପଦ କଟିଯିବ, ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ଆତ୍ମା ହବ, ଦିନଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ, ସୁଚିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଟିବ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଜଗତକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସଗୋଲା ବହି, କମଳ ମୁଖୀ କମଳା କଣ୍ଠେ ମୋର